إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله على جميع نعمائه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله سيد رسله وأنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار في دربه من يومنا هذا إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى في السر والنجوى. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الدار التي حشبها المحن. تقوى إله العالمين فإنها حرز وعز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana maklum bagaimana tujuan dari kehidupan manusia itu sendiri yang adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka perlu kiranya kita memahami ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hal itu akan memunculkan haibah, rasa takut kita, khasyah, rasa takut yang dibarengi dengan takzim, pengagungan kepada Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz alaihi rahmatullah
man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal akan jati diri hidupnya, akan jati diri, akan hakikat dirinya, niscaya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal akan kehambaannya, maka akan mengantarkan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya kita selalu mengisi hari-hari kita, sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk berzikir, yang mana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi rahmatullah dalam kitabnya Risalatul Muawanah, yang namanya ibadah zikir itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, kecuali di tempat-tempat yang tidak dianjurkan. Itu pun masih dianjurkan untuk berzikir hati, al-zikrul qalbi, karena luasnya cakupan ibadah zikir itu sendiri. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi disebutkan makalah yang ke-26, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khams wa yansawna al-khams. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Wa yuhibbuna al-hayah wa yansawna al-maut. Wa yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون الخلق وينسون الخالق. Akan datang suatu zaman atas umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih menyenangi 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mereka yuhibbuna dunya, menggandrungi dunia, mencintai dunia. Hari-harinya mulai dia membuka mata sampai akan kematian yang sifatnya pasti. Al-maut aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian adalah sesuatu yang gaib, yang paling dekat, yang ditunggu oleh manusia. Yang ketiga, yuhibbun al-qusur wa yansawna al-qubur. Menyenangi al-qusur, jamaknya qasr, rumah-rumah yang mentereng, rumah-rumah yang indah, bangunan-bangunan yang indah, hunian-hunian yang indah, tetapi lupa akan hunian terakhirnya, rumah masa depannya, yaitu kuburan. Suatu kali Allah melewati suatu kuburan atau menghadiri jenazah, terlihat 2 mata beliau berlinang air mata. Ditanyakan, mayubkika ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Saat itu beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Beliau menjawab, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, atau ma ma'nah, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Yang keempat, wa yuhibbunal mal wa yansawna al-hisab. Mereka lebih menyenangi harta benda dan lupa akan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan harta benda di dunia ini halaluhu hisab wa haramuhu azab. Halalnya akan dihisab oleh Allah dan haramnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sampai-sampai dikatakan nanti di akhirat nanti al-fuqara, orang-orang yang fakir, as-subbar, yang sabar, orang-orang yang fakir yang sabar memiliki kelompok tersendiri, memiliki kebanggaan tersendiri. Bahkan disebutkan mereka yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Allah terlebih dahulu masuk ke dalam surga Allah ketimbang dari orang-orang yang berkecukupan di dunia 500 tahun lebih dulu daripada mereka. Tapi dengan syarat as-subbar, as-sabirun, orang-orang fakir yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabar akan kenyataan yang dihadapi olehnya. Yang terakhir, wa yuhibbunal khalq wa yansawunal khaliq, mencintai makhluk,
ciptaan Allah dan melupakan akan Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi mengomentari riwayat hadis di atas mengatakan, asyakhsu idza anala, seseorang apabila panjang angan-angannya, nasyal mauta wa ahwal al-akhirah, niscaya dia akan lupa akan kematian dan ketakutan-ketakutan di hari akhirat nanti. Wa raghiba fid dunya wa isyratil khalq, lalu kesenangannya hanya dunia dan bergaul dengan manusia. Fayaqsuwa qalbuhu daruratan, maka akan menjadi hatinya menjadi hati yang keras. Padahal disebutkan wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi, paling jauhnya hati manusia dari Allah adalah hati yang keras. Disebabkan dia lupa akan kematian, fayaqsuwa qalbuh daruratan, secara otomatis hatinya menjadi keras. Wa yansha'anha tarkut ta'ah, maka akan muncul sikap selalu meninggalkan ketaatan. Bahkan mungkin bukan hanya amalan sunnah yang ditinggalkan, amalan yang wajib pun disia-siakan. Wal kasal an zadil akhirah, dan bermalas-malasan untuk mengejar bekal akhirat kelak. Wat taswif taubah, dan menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan pintu taubat selalu terbuka sebelum tulur syams min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Babut taubah maftuh, pintu taubat terbuka. Qablal ghargharah, sebelum nyawa seseorang sudah di kerongkongan, sebagaimana disebutkan dalam tafsirul Jalalain. Qablal ghargharah, sebelum nyawa seseorang, ruh seseorang berada di kerongkongan. Babut taubati maftuh, pintu taubat itu terbuka bagi siapa saja yang ingin bertaubat kepada Allah. Seorang bijak menyatakan, inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, memiliki fatanah, kecerdasan. Apa sikap mereka? Apa yang menunjukkan mereka itu cerdas? Tarakud dunia, tidak mencintai dunia, tidak menggandrungi dunia. Wa khaful fitnah, dan khawatir akan fitnah-fitnah. Nadharu fiha, falamma alimu annaha laysat li hayyin wa tala, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Nadharu fiha, mereka melihat dunia itu bagaimana hakikatnya. Falamma alimu, ketika mereka mengetahui, meyakini, annaha laysat li hayyin watana, bahwasanya dunia itu bukan tanah air bagi orang yang hidup, tanah airnya adalah akhirat. Disitulah sebagian menyatakan hubbul watan minal iman, ay hubbul akhirah minal iman, cinta akan akhirat itu minal iman. Falamma alimu annaha laysat li hayyin watana, ja'aluha lujjatan, mereka menjadikan dunia itu diibaratkan seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai perahu-perahu untuk melalui jalur lautan tersebut. Itu yang disebutkan sebagai hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang hakiki. Tidak heran apabila dikatakan bahwasanya al-ubudiyah asyrafu sifatihi sallallahu alaihi wasallam, kehambaan adalah paling mulianya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khaira ma ta'i ilaihi adanun saghir, kalamu man la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Attasalat 'ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ibadallah ittaqullah wa dharul fawahish ma dhahara minha wa hadara ta'atuhu wal jamaah. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من عباده. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وصل اللهم على جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا وأئمتنا أهل الخلافة المستحقها بالتحقيق، الإمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الحليم الأواب الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى ذي النور والبرهان ونستحق منهم ملائكة الرحمن محيي الليل بتلاوة القرآن أمير المؤمنين شيخ الإسلام ذي النورين عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وبارك من أهل المشرق والمغرب أمير المؤمنين أبي الحسنين علي بن أبي طالب، وعلى سيد شباب أهل الجنة في الجنة والريحان في بنصر السنة أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين، وعلى سيدتنا خديجة بنت المقصود وسيدتنا عائشة رضي الله عنها من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين أعداء الدين. اللهم ارزقنا نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في ديننا واصلح ولاة أمورنا وتكفر ولايتنا في الخافة والرحمة. اللهم عن بلدنا عن سائر بلاد المسلمين عن المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. عباد الله أعواكم الله نصركم الله أيدكم الله عزكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم